श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हरिः ओम् शुभस्य तवा प्रश्नाः शक्नाधोपयामि दे वयजने पृथिव्याः मखाय तवा मखस्य तवा शीर्षणे धूपमाघ्रापयामि अग्निर्ज्योतिखाज्योतिखमान्नुरुकमोऽब्बरजसाब्बरजसवान्न सहस्रदा असि सहस्राय तवा दीपं दर्शयामि दीपानान्तरेण महानैवेद्यं निवेदयामि। ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शीर्ष्णोद्यौः समावर्तत पद्भ्यां भूमिरदिशः श्रोत्रात् तथा लोकाम् अकल्पयन् चतुरस्रमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् सम्प्रोक्ष धेनवाः अमृतीकृत्य सत्यन्वरदेन परिषिञ्चामि नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। सद्गुरो साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि अथ मङ्गलारार्तिकदीपं दर्शयामि। आता माध्यान्ह आरती सुरू होत आहे। सर्वांनी एका सुरात आरती म्हणावी। अब माध्यान्ह आरती शुरू हो रही है। आप सब एक सुर में आरती गाइए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। देवनी पंचारती करो बाबा से आरती करो साई से आरती करो बाबा से आरती। उठा उठा हो बांधव उमारू हार माधव साई माधव उमारू हार माधव करो निया स्थिर मन आहु गंभीर हे ध्यान साई जय
दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा जाळुनियानंद सस्वरूपी राहे रंग मोक्षोदना दावी निज डोळा श्रीरंग डोळा श्रीरंग आरती साई बाबा जयामनी जैसा भाव दया तैसा अनुभव दाविसे दया गणा ऐसे तुझे माव तुझे माव आरती साई बाबा तुमचे नाम ध्याता हरे संस्कृती व्यथा अगाध तव करणी मार्ग धाविसी अनाथा धाविसी अनाथा आरती साई बाबा कलियुगी अवतार सगुण पर ब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर दत्त दिगंबर आरती साई बाबा 8 दिवसा गुरुवारी भक्त करी तिवारी प्रभु पद पहावया भव भय निवारी भय निवारी आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागणेची आता तुम्हा देवा 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 आरती साई बाबा इच्छित दिन चातक निर्मल तोया निज सुख पाजावे माधवाया सांभाळ आपुले भाग आपुले भाग आरती साई बाबा सौख्य दातार देवा चरणार जादली यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा जय देव दत्ता अवधूता हो साई अवधूता जोडून करतव चरणी देवी तो माता जय देव अवतरसे तो येता धर्माते ग्लानी नास्तिकांना हे तुला विसी निज भजनी दाविसी नाना लीला असंख्य रूपांनी हरसे दीनांचे तो संकट दिन रजनी जय देव दत्ता अवधूता हो साई अवधूता जोडून करतव चरणी देवी तो माता जय देव यवनस्वरूपे दर्शन पादितले संशय निरसुनिया तद्वैता घालविले गोपी चंदा मंदा ध्वांजे उद्धरिले गोमिन वंशे जन्मुनि लोका तारियले जय देव दत्ता अवधूता हो साई अवधूता जोडून करतव चरणी देवी तो माता जय देव वेदन तत्वेंदो यवनांचा काही दावायासी झाला पुनरपि नरदेही पाहसी प्रेमाने तो हिंदो यवनाही दाविसी आत्मत्वाने व्यापक हा साई जय देव दत्ता अवधूता हो साई अवधूता जोडून करतव चरणी देवी तो माता जय देव देवा साई नाथा तत्पदनत भावे परमाया मोहित धन भोजन धनी भावे त्वत्कृपये सकलांचे संकट निरसावे देशिल तरी दे त्वद्यश कृष्णाने गा
जय देव दत्ता अवधूता हो साई अवधूता जोडणी कर तव चरणी ठेवितो माता जय देव शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर साई बाबा रमावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहो अवघे जन करू बाबा से वंदन साई से वंदन करू बाबा से वंदन गणू म्हणे बाबा साई भाव माझे आई भाव माझे आई धाव भाव माझे आई गादिल्लो डांगण मधीन जग तुझ्यानी पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलिंगिन अनंत पूजन भावे उवाळीन म्हणे नाम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री गुरुदेव दत्त हरि ओम यज्ञमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमान सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याः ईस्यात् सार्वभौमः सार्वायुषान्तार्धापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराळिकिरद्विषश्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासयति श्रीनारायण वासुदेवा सच्चिदानन्द सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय अनंता तुला ते कसे रे स्तवावे अनंता तुला ते कसे रे नमावे अनंत मुखांचा शिणे शेष गाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा स्मरावे मनी त्वत्पदा नित्य भावे उरावे तरी भक्तीसाठी स्वभावे करावे जगातारुणी मायताता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा वसे जो सदा वया संत लीला विजयाज्ञलोका परिजो जनाला परियंतरे ज्ञान कैवल्यदाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा वराला राजन महामानवाचा नरासार्थकासा धनीभूत साचा धरोसाई प्रेमा गळाया हंता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा करावे करीसान अल्पज्ञबाला करावे अमादण्य चुंब निघाला मुखी घाल प्रेमे घराग्रास आता
सुखादिकजाते समानत्वदिति त्रयागादितीर्थे पदेनां रहोता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुझा जापदा पावता गोपबाली सदा रंगलीचे स्वरूपी मिळाली करी रास क्रीडा सवे कृष्णनाथा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुला मागतो मागणे कजावे करालोळी तो देण अत्यंत भावे भवे मोहनी राज हातारी आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा ऐसा ये वासा ये दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्व हि व्यापक तो श्रुतिसारा मनोदया त्रिकुमारा बाबा ये मा काशी स्नान जप प्रतिनिवशे कोल्हापुर वेक्षेपे निर्मल नति तुंगा जलप्राशे निद्रा माहुरदेशे ऐसा ये मा जोळी लोंबत सेवा मकरी त्रिशूल डमरुधारी भक्ता भरत सदा सुखकारे देशिल मुक्ती झाली ऐसा ये मा आई पादुका जपमाला कमंडलो मृगछाला धारण करते नागजटा मुकुट शोभतो माता ऐसा ये मा तत्पर तुझाया जे ध्यानी अक्षय चांदे सदनी लक्ष्मी वास करे दिन रजने राक्षसी संकट वारुणी ऐसा ये मा या परिध्यान तुझे गुरुराया दृश्य करी न जनाया पूर्णानंद सुखे ही गाया गावसी हरि गुण गाया ऐसा ये मा साई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्व हि व्यापक तो श्रुतिसारा अनुसया त्रिकुमारा बाबा ये मा सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दगन्धं जगत्संभवस्थान संहार हेतुं स्वभक्ते क्षयामानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवद्बान्धविदमं समार्तण्डविद्यं मनोवागतीतं मुनिर्ध्यानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणत्वं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवबोधिमग्नार्दितानां जनानां स्वपाराश्रितानां स्वभक्ते प्रियाणां समुद्धारणार्थं कलौ सम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदानिम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुरास्वाभिनन्दे तमप्याप्रियन्तं तरुङ्गल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा कल्पवृक्षस्य तस्यादिमूले भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादिसेवां गृहकुर्वतां मुक्तिमुक्ते प्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अनेकाश्रुतादर्शनीयाविलासै समावेश्युरेषा नमस्वप्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावम् नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् सदां विश्रमारा ममेवाभिरामम् सदा सज्जनैः सम सुतं सन्ममद्भिः जनामोदरं भक्तभद्रं प्रदत्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अजन्माद्यमेकं परं ब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्णं भवद्दर्शनात्
संसारिनाथम श्री साईश कृपानिधे खिल नृणाम सर्वार्थ सिद्ध प्रदा युष्मत्पादरजः प्रभावमतुलम् धातापि वक्ता क्षमः सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुटा सम्प्रार्पितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेश पादकमला नान्यत् शरण्यं मम साई रूपधर राघवोत्तमं भक्तकामविभुतध्रुवं प्रभो माययोपहत चित्तशुद्धये चिन्तयाम्यमहर्निशं मुदा शरत्सुधांशु प्रतिमप्रकाश कृपापात्रं तव साईनाथ त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छाययातापमपाकरोतु उपासनादैवत साईनाथ सवैर्मयोपासनिना सुतस्वं रवेन्मनोन्मे तव पादयुग्मे भृङ्गो यथाब्जे मकरन्दलुब्धा अनेकजन्मार्जितपापसंचयो भवेद्भवत्पादसरोजदर्शनात् क्षमस्व सर्वानपराधभञ्जकान् प्रसीद साई सद्गुरो दयानिधे श्री साईनाथ चरणामृतबोधचित्ता सत्पादसेवनरता सततं च भक्त्या संसारजन्यदुरितौ धवनीर्गतास्ते कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ते स्तोत्रमेतत्पठे भक्त्या यो नरः सन्मना सदा सद्गुरो साईनाथस्य कृपापात्रं भवेत् ध्रुवं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम. श्री साईबाबांच्या दरबारात आपले सहर्ष स्वागत आहे. एक महत्वाची सूचना. समाधी मंदिरात दर्शनाला जाताना आपापले मोबाईल फोन्स आणि कॅमेरा स्वतः बरोबर न ठेवता